patriot into traitor. Patriot into traitor. Patriot वतन से मोहब्बत करने वाला, ट्रेटर गद्दार। वतन से मोहब्बत करने वाले से लेकर गद्दार कहलाने वाले तक, बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इस पाए का पोइट है कि पॉलिटिशियन इसे पढ़ते हैं। पोएम मंजर पेश करती है एक पॉलिटिशियन का, सियासतदान का। ये पॉलिटिशियन रस्सियों में जकड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, लोग पत्थर बरसा रहे हैं, माथे से खून बह रहा है। ये पॉलिटिशियन मोनोलॉग करता है, खुद कलामी करता है, बोलता है, कहता है, लोगों 1 साल पहले तो तुम मुझे पूछते थे, मेरी एक झलक देखने के लिए बेताब थे, दीवाने थे मेरी हाँ में हाँ मिलाते थे। आज तुम लोगों ने मेरी खिदमात का मुझे अजर नहीं दिया। कोई बात नहीं, मरने के बाद मेरा खुदा मुझे मेरा अजर देगा। होपफुल है अभी भी। क्रिटिकल एप्रिसिएशन के नीचे 10 क्वेश्चंस हैं, बार बार यूनिवर्सिटीज़ रिपीट करती हैं। पेज नंबर 22 ऑफ नोट्स ऑफ एम के बुट्टा। GCU, PU, US, AJKU, गुजरात इस्लामिक यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन 1, Why did followers of the patriot इस हुब्बुल वतन के फॉलोअर्स ने क्यों, when he was in power, जब वो ताकत में था, कहा से, and afterward what else, और इसके बाद तुम्हें और क्या चाहिए। पोएम में बताया गया, अगर ये पैट्रियट पॉलिटिशियन ये कहता, लोगों शोर बंद करो और दूर आसमानों से मुझे अपना सूरज ला दो, लोग कहते, समझो कि ये काम हो गया, तुम्हें और क्या चाहिए। क्वेश्चन रेज किया 2016 में PU ने US AJK कहा कि क्यों लोगों ने कहा इसके बाद तुम्हें और क्या चाहिए, बोलो। आपको बैकग्राउंड समझ आ गया। और हाउ इज द पैट्रियट रीपेड फॉर हिज पब्लिक सर्विसेज, पैट्रियट को किस तरह सिला मिला अपनी माशरती खिदमात का, पब्लिक की जो सर्विस की उसका सिला क्या मिला, पत्थर मिले। 2015, व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक आइडिया अबाउट द पोएम, पोएम में पुरुमीद तस्वुर क्या है कि पॉलिटिशियन अभी भी पुरुमीद है कि मेरा खुदा मुझे मेरा अजर देगा। 2016, एलाबरेट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का सेंट्रल आइडिया बताइए। लोग हेस्टी हैं, जल्दी हैं, जल्दबाज हैं। व्हाई डिड द पॉलिटिकल लीडर बिकम अनपॉपुलर, पॉलिटिकल लीडर अनपॉपुलर गैर मशहूर कैसे हुआ। 2011, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल लीडर की तवक्कुआत क्या हैं, उसका खुदा उसे अजर देगा। 2013, व्हाट डज द पोएम टेल अस अबाउट द जजमेंट ऑफ द पीपल, पोएम हमें लोगों की जजमेंट के बारे में क्या बताती है कि लोग अच्छी जजमेंट करते हैं। 2014, पैट्रियट इज द ऑथर ऑफ हिज ओन ट्रेजेडी, एलाबोरेट तफसील करें कि पैट्रियट अपनी ट्रेजेडी का खुद राइटर है, यानी कि खुद उसने अपने आप को ट्रेजिक बनाया है। देयर इज सिंगल आंसर ऑफ ऑल अबव क्वेश्चंस, और यही आंसर अगर इस पोएम में से स्टेंजा आएगा तो आपने रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में यही मटेरियल लिखना है, यही आंसर लिखना है, ऐसे का ऐसे लिखना है। परेशान ना होइए, कोई हेडिंग नहीं देनी, ना रेफरेंस की, कंटेक्स्ट की, एक्सप्लेनेशन की, सिर्फ आपने ये लिख देना है बस। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर M.K. Bhutta. My WhatsApp 033346555305.
for notes and audio lectures. Answer. The poet enlightens, poet دکھاتا ہے, the irony of fate, قسمت کی ستم ظریفی, قسمت کا الٹ جانا دکھاتا ہے, of a political leader, ایک political leader کا, who has got a steam in the beginning of his rule, وہ پولیٹیکل لیڈر جس نے اپنی حکمرانی کے آغاز میں بڑی عزت پائی. He tries his best to boost the status of his nation. اس نے بہترین کوشش کی. To boost بڑھانے کی, کیا, the status کس کا, of his nation, اپنی نیشن کا اسٹیٹس بڑھانے کی پوری کوشش کی. He being a human being, اور انسان ہونے کے ناطے, may also commit some misdeeds, اس نے کچھ غلطیاں بھی کیں, انسان جو تھا. But his good deeds are kept aside, لیکن اس کے اچھے کام نظر انداز کر دیے گئے. And he is angrily punished, اور اس کو بہت برے طریقے سے سزا دی گئی. And this dramatic monologue, اس ڈرامائی خود کلامی میں, جیسے ڈراما کی سٹیج پر کوئی کریکٹر ٹھہر کر خود کلامی کرتا ہے, خود سے باتیں کرتا ہے, یہ پولیٹیشین بھی ویسے باتیں کر رہا ہے. اپنے ڈراماٹک مونولاگ میں کہتا ہے, we observe a hell of, in this dramatic monologue, اس پولیٹیشین کے ڈرامائی گفتگو کے اندر ہم we observe کرتے ہیں, a hell of difference, بہت بڑا فرق, between his earlier period, اس کے آغاز کے دور میں, and his humiliation in the later, humiliation, اور بعد میں اس کی جو تذلیل ہوئی اس کے درمیان. یعنی کہ جب ہم اس پولیٹیشین کی خود کلامی سنتے ہیں ڈراماٹک مونولاگ, تو ہمیں پتہ چلتا ہے ارے اس کے آغاز میں اور بعد میں جس طرح اس کی تذلیل ہو رہی ہے, اس میں تو بہت زیادہ فرق ہے, hell of difference ہے. A year ago the people were very excited. ایک سال پہلے لوگ بہت ہی excited تھے, پرجوش سے. That if the leader would have asked, اگر لیڈر ان سے کہتا, for the sun, سورج کے لیے, they would have obeyed him, وہ اس کی بات تسلیم کرتے, سورج لے آتے. یعنی کہ امپاسبل ٹاسک بھی کہتا کرو تو لوگ وہ کر ڈالتے. اینڈ دین آسکڈ, اور پھر پوچھتے اپنے لیڈر سے, فار سم ادر امپاسبلٹیز, کچھ اور ناممکن چیزوں کے بارے میں بتاؤ لیڈر, اور کون سی ایسی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں. The hasty patriot tells that, یہ جلد باز حب الوطن, وطن سے محبت کرنے والا بتاتا ہے, he had tried his best to acquire the sun-like impossible things, کہ اس نے خود بھی کوشش کی حاصل کرنے کی سورج جیسی ناممکن چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی, for his nation, اپنی قوم کے لیے. but failed, لیکن ناکام ہو گیا. And the hasty people started to call him traitor, جلد باز لوگ تھے, کہنا شروع ہو گئے, ارے یہ تو غدار ہے. This is the reward of patriot is going